Okay? Okay, grade 11 STEM na po tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ilan ang grade 11 STEM? 11 STEM ay 19. 19 lang po. Sino kaya sa maswerteng 19 dito? Latona Yesha. Uy, parang nandito talaga yung sa grade 11 yung. Ay, yun ba yun? Wait lang. Tanga STEM yun! Gagami na banggit ka talaga kanina. Baka sa kabila. Oh, Latona Yesha sa 11. Eh, STEM yan kasi. Ulit-ulit din. Okay. Latona Yesha. Next. Tipay Ranoff. Adri na lang dyan. Ramos Simple. Sara Estrella. Alay AJ. Halili Crisanjay. Sino yun? Yung Halili. Crisan? JJ Halili yun. Ah, JJ ba yun? Ah, si JJ yun? Angelica Alday. Gallegos RC. Oh. Martisha Sentones. Agustin Cedric. Yeah, bang. By the way, X na po yun. Hindi ko na alam spelling ng pangalan niya, nak. X. Ay, X pala yun. Quejada Denise. Quejada. Denise. Ilan na lang, Rowena? 11 yan. 11. Oh, Dennis. Ilan ba? 19? Layo pa. Garcia Marie Nicole. Wait lang, Garcia Marie. Nicole. Rochelle Leilani. Si Lay. Baka Roche, anong Rochelle? Ah, Rochelle. Sophia Tan. Next. Lamberga Trina. Ilan na lang? Hindi ko alam, wait lang. 2, 4, 6, 8, 10, 14 na yan. 14. 5 na lang po. Liwag Pauline. Isa na yun guys ha. Liwag Pauline. Ang busawan. Jana Nuevas. Pangalawa guys. Martinez Scarlett. Meron na ba? Martinez wala pa. Wala pa. Martinez Scarlett. Last two guys. Alday Angelica meron na, di ba? Astrera Kenji. At last, ang bubuo sa 19 respondents ng grade 11 STEM ay si Tantananan Pilapil Princess. Okay, palakpakan po natin. Pilapil Princess. Ay, sakto na ba? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pala, tama lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Okay, nagkagulo po. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ayun, sakto na nga. 19. Okay, so ang last na po pala natin ay si Astrera Kenji. Astrera po, okay? So Cancel stay siya, tuned. Grade Grade 11 ABM na po tayo. Okay? Wait lang po.